Sport. Frank Lampard, super second for stroke from the form. It's a shot away. Extra Sport level YouTube channel na subscribe ስለትገብሩ ካብ ልቢና ነመስግን YouTube channel ዳ ድማ ልከዓቢ እናታትኩም ድጋፉ እንደሊና ፕሮግራምና እናሰማዕኩምን ዝስምዕኩም ስምዒት ኣብ ኮሜንት ወን ተጠቅምጡ ካፍትለሎ 4.1k ማለት በአማይት ልቁጽር በአሻሓት ልቁጽር ድማ ይሰምዑ እዩሞ ሰሚዕኩም ጥራሕ ካብ ሱቅትብሉ ትልተሰማዕኩም ስምዒት አፍተናይ ኮሜንት ሴክሽን ተጠቅምጡልና ሓደት ኢንተራክሽን ወንት አልጎሪዝም ይደልዩ እዩ ካላይ ድማ ንሕና እውን ሰማዕትና ታይም ተሰማዕኩም ድማ ክንፈልጥ እንደሊና ካብ ዝተፈላልይ ካባቢታት ኤርትራዊ የአውሮፓ ኣለኹ ከለያ እናውልኩም ትገልጹልና ነገራት ኣለሞ ካብ ልቢና ነመስግን ብዛጋጣም እዚ ንኹልኩም ማለት እዩ ሞ ቲ ዩቲዩብ ቻናል ናውን በደንብ ፋንክሽናል ኮይኑ ክሰርሕ አይ ቲንክ ቶም ወጻለሎ ሰባት እውን አምና ክሰምዑ ተለው ምዃን ትፈልጡ ኢኹም 00 ግን ኣብዛው ኢትዮጵያ ዘለኹምን ወጻ ዘለኹም ድማ እዚ YouTube channel زي لكعبي ناو عرسهم أستوى تجاوب بزاجات أمزكني حبرن فوتي إشي من البات نايزور زينا دو كنا قدم ويستنا تشيلسي صوتها اللي يورسي الملال سلمو أصرح يصير له الجدات هلو بتعمل قرو زورات كفتم لسمع له زورات جمع تصوت اس ميلان برتغالوي رافائيل ليو ب5 كسب 6 مليون زوات صحوا كدما لا باستون فيلا كزاور كم لخل لو ما عندي ميداتات انجليز سناغلص او اعلان الله امو استون فيلا متتفلطبو افتنا مجمريا مخفت جواتهم ببرايتن 4 لبادو تسعيرهم يوم تلخف سعراتي مثلا نكساب حزي مالت ناي جول مارجين وون كتصوي خالي او رأس راسي بفلاي دما بناي ولقس حتتات بركت له الجولات دما اتيومهم يوم كابد حريت كمسروت كول تلو دما اتوم بدنب بريس لغورو تصواتي برايتن منم بوتاي هاومي ناي اولي واتكنز تمالي هم لغلصنايو لاو سعودي لغورو زوغور ايتساقايتو هايللو لوم دما لكل ابال استون فيلا يقريت حاتيتو تمليسلو تبايللو زون خالي دراما ايو كاب كريستال بالاس دما كم لو صل غلصللو ماتيتا لاو كريستال لاو استون فيلا دما كمص مخانون እናተገለጸ ይልረከብ አስቶን ቪላ ብዙሕ መንገድ ድማ ያው ክጠናኸር ልግቦ ጋንታ እዩ ግን እንራ ጋሬኔቭልውን አይተረድ ማለት ታዩ ልካሄድ ለው አስቶን ቪላ አይ ፈለጥናይ ሚስጥር ሆይንና ይዝረከብና አሉ የውግዕሎ ያው ሽኳንዳው ዘለና ማለት አይ ምክንያቱ ቻምፒየንስ ሊግ ሊጽቦ የጋንታ ፕሪሚየር ሊግ ሊጽቦ የጋንታ ናይ ኤፍ ኤ ካፕ ካራቦ ካፕ ድማ ዝናሐን ሓጋንታ አስቶን ቪላ ተገደደ ለቶፕ 4 ቶፕ 5 ድማ ለናሐን ሓጋንታ ይሞ بزي መንገድ እዚ ምድኻሙ ንሽተ ይገርም 00 አፍተና የመወዳታ ሰዓት ድማ ብርክት ለውሉ ተጫወተ ካፍቶም ከፈረሙ ተጽቢት ሊግበረሎም አስቶን ቪላ ምዃን እንዳተገለጸ ዝረከብ خالي ዝርዝር ብዛዕባ ሓዱሽ ፈራሚ ማንቸስተር ሲቲ ክነግረኩም አለን ኢሊያስ ይባሃል ወደ 22 ዓመት ናይ ፓልሜራስ ተጫዋቲ እዩ እዚ ተጫዋቲ እዚ ድማ ለሳቪንሆ ተኪው ላብ ኢቲሃድ ከም ለመጽኢና ተገለጸ ዝረከብ አታኪ ሚድፊልደር እዩ ወላ 5 ዓመት ክሳብ 2031 ድማ ክወሃብዩ ማንቸስተር ሲቲ 40 ሚሊዮን ዩሮ ሀዝ ከኸፍሉ እዮም ተባሂለለው 96 ጨዋታ በተመሳሳይ ድማ 9 ጎል 12 አሲስት ገይሩ እዩ ለሳቪንሆ ድማ ብራዚላዊ ምትካይት ሓሲው ዘሎሞ ዛጊድ ለደቂ ጋንቱ ከም ዝተሰናበተ እና ተገለጸ ዝረከብ ካርሎስ ባሌባ ያው በዕሊ ተጫዋተ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይነሎ ለቲ በጣም ልፎቴ ጋንታን ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ድማ ለምጫወት በመኻለይ ኣብ ዓለም አን ሕጉስ ይገልጽሎ ቁጥር 20 ገይሩ ድማ ለማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታው ካሳለጥ እዩ ካርሎስ ባሌባ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ባልዴ አሌሃንድሮ ባልዴ ካብ ባርሴሎና ንምፍራም ድማ ጻዕርታት ከም ዝጀመሩ እንዳተገለጸ ዝረከብሞ ተመስኮት ዝውውር ቅድሚ ምዕጻዩ وعلى 5 ዓመት ከም ዝህዎ ክሳብ 2031 ድማ ከም ዘጻውቱ ቃላት ይሙልዮም ባርሴሎና ክሳብ 45 ሚሊዮን ዩሮ ድማ ካብ ዝውውር ዚ ከም ዝደሊ ተገሊጽሎ ቲ ፔመንት ስትራክቸር ወይ ድማ ናይ ክፍሊት ስትራክቸር لدردر دم قروات مخنا برشلونة أيو تربعن حمشتن تي بكفافلا كفت صوملهم دم برشلونة قروات يوم تايلهم اللهم مو تقول عكس أن هيدا اللي يو جن برشلونة كشتوا هيدا اليوم ديكو هورجي مينديز بتمسال دم سلطان هانس فليك أبز قد دايز دم بحواري سرحو كم زلوا إنه تقلت أزركوا مو
ናይ ዩናይትድ ናይ ሕዚ ምርጫ ድማ ባልዲ ኮይኑሎ ተባሂሉሎ ሉዊስ ሃል ፍጹም ከይተሓስቦ ተባሂሎም እዮም ሕዚ ገጾም ድማ ባልዲ ድማ ከም ዘዘርኡ እንዳተገለጸ ዝርከብ ካሊ ምናልባት ድሓረ ምስ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ጉዳይ ክነግረኩም እየ ፍጹም ለይግመት ተጻዋታይ ድማ ካብ ብጣዕሚ ተቐናቃኒ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ተጻዋቲ እና ጠለው እዮም ዝርከብሞ እዚ ናይ ሲቲ ጉዳይ ክንምለሶ ተለና ብደንብ ክነውቅይና ዣቪ አሎንሶ ብተመሳሳሊ ድማ አርቤሎዋ ክልተ ብጣዕሚ ናይ ልብ መሓዙት እዮም ይባሃሉ ኣብ ሊቨርፑል ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ኣሕሊፎም እዮም ብሓባር ኣብ ሃገራዊ ጋንታ ስፔን ድማ ክልተ ጽቡቕ ኣውሮፓ ድማ ብሓባር በሊዖም እዮም ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ሪያል ማድሪድ እውን ስሙር ዝኾነ ግዜ ካፍቶም ለሕለፉ ተጻወቲ እዮም በተለይ ብሆዜ ሞሪኖ ድማ ልፍቶ ክልተ ተጻወቲ እዮም ክልቲኦም ድማ ለሪያል ማድሪድ እውን አሰልጢኖም እዮም ዣቪ አሎንሶ ድሕሪ ናይ ሊቨርኩሰን ስሙር ዝኾነ ዓወት ላብ ሪያል ማድሪድ ድማ መጺኡ ናይ ሪያል ማድሪድ ቶም መናእሰይ ድማ ሒዙ ምስቲ ኣብ ሊቨርኩሰን ልተረየሉ ጽቡቕ ምንቅስቃስ ድማ ያው ከቅጽል ተባሂሉ ነይሩ ኣይተሳኻይ ብፍላይ ድማ ቪኒሲየስ ጁኒየር ዣቪ አሎንሶ ክሰናበት ድማ ናይ አንበሳ ብጽሒት ተጻዊቱ ተባሂሉ ይልኸሰስ 0-0 ብድሕሪኡ ድማ አርቤሎዋ መጺኡ አርቤሎዋ እውን ብርከት ለውል ሰዓራታት ተኣናጊዱ ሪያል ማድሪድ ድማ ያው ብግዚያውነት ተሰልጢኑ ተሰናዊት እዩ ሕዚ ላፉልሃም መጺኡ ካፍቲ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ኣብ ሪያል ማድሪድ ቢ ቲም ቲ ካስቲላ ቲም ልፈልጦም ለዓበዮም ተጻወት ድማ እዩ በአብዛሓ ክፍርሙሉ ጻውዒት ገይሩ ለኣብነት እዚ ጎንዛሌ ጋርሺያ ለባህል ተጻዋቲ ብርግጽ ዣቪ አሎንሶ ዕድል ሂዎ ፋሊጥዎ እዩ በዋናነት ግን አርቤሎዋ እውን ናይ ዝቆልዓ ዝጥቅሚ እውን ይፈልጥ ነይሩሞ ብልተወሰነ መንገዲ አመራርሓ ፉልሃም ካብ ሪያል ማድሪድ ድማ ዝተጻዋታይ ብፍላይ ክፍርመሉ ደልዩ ክሳብ 70 ሚልዮን ጠቅላላ ፓኬጅ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ሞ ፈሪሙሉ ትማል ድማ ጎለእቱ እዩ 0-0 3-2 ድማ ኣሜዱን ቅድሚ ደገፍቱን ተሳዒሩሎ አርቤሎዋ ናይ አርቤሎዋ ከይኾነት ትኩረት ዝነበረ ናይ መወዳእታ ሰሙን ናይ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ታ ናይ መወዳእታ ጸዋታ ስለልነበረት ቸልሲ በሃሚ መንገዲ እዩ ሪአክት ገበር ልዕሊ 400 ሚልዮን ድማ ለተጻወቱ ዝውውር ለውፀ ቸልሲ ኣብዚ ናይ ዣቪ አሎንሶ መስኮት ጥራሕ 4 ለኣኽሉ ሲኒየር ተጻወቱ ድማ ለለዎ ቸልሲ እንመን ይከሰልፍ ልብል ድማ ዓብይ ትጽቢት ነይሩት ማሊ ምናልባት ከባቢ 7-8 ዝኾነ ሓለውት ልዳት ኣለዎ ትቤስት ልባሃልስ ሮበርት ሳንቼዝ እዩ ካብ 7 ሓለውት ልዳት ናይ ቸልሲስ ትቤስት ልባሃል ለቸልሲ ምጥን ይልባሃል ሮበርት ሳንቼዝ ምዃኑ ድማ ንሽተ ይገርም እዩ ትማሊ ብናቱ ጥፍኣት ድማ ክልተ ጎል እውን ተመዝጊቡ እዩ በተለይ ጆሹዋ ኪንግ ልባሃል ተጻዋታይ ፉልሃም ካፍቲ ናይ ትማሊ ጸዋታ ድማ ጽቡቓት ተጻዋቲ ነውጽ ተይልና ካፍቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ተጻዋቲ ሓደ ኢና ትማሊ አይ ዶንት ኖ ጽቡቕ ቅዒ ወቂዑ ግን ለሓደ ሓላው ልዳት ታይዳ መሊሱ ማለተይ ታይ ሰሪሑ እዩ መሃያ ክኽፈሎ ኢልካ ድማ ክትልዕል ትኽእል ኢኻና ሃሙ ዓይነት ኢረር እዩ ተጋጊ ትማሊ ሮበርት ሳንቼዝ ካው ካፍቶም ትጽዊት ንገብረሎም ለርና ናይ ቸልሲ ያ ፍሉጥ እዩ ብባክ ስሪሃም ላአቲ ካው ክልተ ዊንግ ባክ ይህልዎ ክልተ ናይ ማእኸል ተኸላኸ አይሚን አከፋፈልቲ ይህልዎ ሰለስተ ድማ አጥቃዕቲ ንይዎ ማለት እዩ ስለዚ 3-4-3 አይነት ፎርሜሽን ድማ ናይ ዣቪ አሎንሶ ነይሩ እዩ ጃኦ ፔድሮ ኮል ፓልመር ሞርጋን ሮጀርስ 50 አይነት አጀማምራ ሞድማ ካሜዳ ሃወጻይ ሞድማ ናይ ለንደን ደርቢ ንሽተይ ክብድ ይብል እዩ ቀሊል ስቴዲየም አይኾነይ ናይ ፉልሃም ስቴዲየም ዓበይቲ ጋንታታት ድማ ነጥብ ዝድብሩ ኢሉ እዩ ኣብ ዝተወሰነ ሰዓታት ቸልሲ ነጥብ ዝድብሩ ይመስል ኣብ ዝተወሰነ ሰዓታት ድማ ቸልሲ ብዙሕ ጎል ከቁጽሩ ኢልካ ድማ ኤክስፔክት ክትገብር ልግበሩ ምንቅስቃሳት ነይሮም ማለት እዩ ግን ናይ ዣቪ አሎንሶ ቲም ቀጻሊ ምናልባት ለይንኩ ሰለስተ ለለዎ ይመስል አይ ዶንት ኖ ስቲቭ ኦቶ ተመሊሱ ኣበይ ከኣትዩ ልክዕ ምስ ፔድሮ ኔቶ ዲዩ ክፎኻኸር ለዊንግ ባክ ወይስ after ናይ ኮል ፓልመር ዲ after ናይ ሞርጋን ሮጀርስ ዲ ኢልካ ድማ ክትሓትት ይገብር ምክንያቱ ቀሊል ለሆነ ታለንት ስለለ ይሆነ እና ሞርጋን ሮጀርስ ፓልመር ትክልተ ክንፍ ሒዞም ጃኦ ፔድሮ ድማ ትምጥቃዕ መስመር ድማ ይመርሑ ነይሩ ገና ኣብ 31 ሰከንድ ድማ ፓልመር ለጃኦ ፔድሮ ሂዎ ብልገርም ፊኒሺንግ ትኩዕሶ ድማ ምስ መርበብ ወራኺቦ ማለት እዩ በሃምሳ ዓይነት መንገዲ ልቕጽል ነይሩ ካው ድማ ፉልሃም ላው ጌም ልምለሱ ይመስሉ ብርክት ልበለ ናይ ኩዕሶ ቁጽጽር ድማ በወገን ፉልሃም ነይሩ ክሳብ 62 ሚታው ድማ ጠቅላላ ናይ ቀዳማይ ዕረፍትን ካልኣይ ዕረፍትን ድማ ደሚርኻ ናይ ተጻወቱ ፉልሃም ድማ ትኩዕሶ ሒዞም ነይሮም እንደውም አርቤሎዋ ታይሉ
ዝስዕረት እዚ ወይ ድማ በትውጽኢት ደገፍትና ሕጉሳት ይኹን ኣነ እውን ሕጉስ ይኹን ግን ከምዚ ኢና ክንጻወት ድሌቱ ዓይነት ተጋጣሚ ይኹን ኣብ ሜዳናን ካብ ሜዳ ወጻእን ድማ ከምዚ ዓይነት ኢና ክንጻወት ሃይ ኢነርጂ ፕረስ ሃይ እዚ ሓቲተዮም ተጻወተይ ድማ ተኣነ ለሓተትኽዎም እዮም ተግቢሮምላይ ውጽኢት ኣይመጽእዮም በይ ኣነ ለሓተትኽዎ ነገር ኢምፕሊመንት ገይሮም ማለት እሶም ገይሮምላይ እዮም ዝብል ምላሽ እዩ ቦገን ቸልሲ ድማ ያው ጃቪ አሎንሶ ለኮል ፓልመር እዩ ለወቃላት ተጠቂሙ ከወዳድሶ ጀሚር ለሎ ቲ ተغير ለኾነ ባህሪ ናይ ኮል ፓልመር ይለድንቅሎ ተገማት የሆነ ሰብዚ ላውክን ፊወጽ ለማእኸሊ አቲ ባይ ዘ ወይ ሸውዓተ ፖሴሽን ድማ ወን ብምግባር ቀዳማ እዩ ኣብሶሙን እዚ ካብ ዝተገብሩ ጨዋታታት ከም ኮል ፓልመር ድማ ካብ ተጋጠምቲ ኩዕሾ ብምምጣል ድማ ፖሴሽን ድማ ላብ ቸልሲ ልከአት ብምግባር ድማ ቀዳማይ ነይሩ ይረአ ነይሩ ተስፋይ ቁርጺ ይጎይ ነይሩ በዚ ምክንያት ድማ ጋንታ ቸልሲ ኣብሶሙን እዚ ካብ ተሳለጡ ጨዋታታት ብዙሕ ኪሎ ሜትር ከቨር ለገበረ ጋንታ ኮይነሎ ዞም ጸጋማት ሲኦም ኣብ ቸልሲ ነይሮም እዮም ኣብ ሊቨርፑል ነይሮም እዮም ለሓለፈ ዓመት ሕዚ ቸልሲ ትናይቲ ማለት ጨዋታ ጥራሕ 123.2 ኪሎ ሜትር ድማ ከቨር ብምግባር ናይ ሶሙን እዚ ዝለዓለ ቁጽር ኮይነሎ ባይ ዘ ወይ ናይ ፉልሃም እውን 123.1 ኪሎ ሜትር እዩ ብባኑ 1 ኪሎ ሜትር ጥራሕ እዮም ልለጹ እዘረደእካ እንደየናይ ኢንተንስ ለነበረ ጌም ምንባሩ እዩ ላብነት ናይ አርሰናል ምስ ኮቨንትሪ ዝነበረ ተጻወተ አርሰናል 119.8 ኪሎ ሜትር ድማ ከቨር ከም ዝገበሩ እዩ ልግለጽሎ ስለዚህ ቸልሲ ኣብ ሕሉፍ ግዛታት እስካ 105 ይልበጽሕ ነይሩ ከቨር ዝገበሩ ኪሎ ሜትር ሕዚ ግን ላ 123 ምብጽሑ I think ድሌት ሸውሃት በተመሳሳል ድማ ናይ ጃቪ አሎንሶ ወንት መዋቅር ከም ዝተመቸም ለረደ ማሎጉስቶን ጃሮል ሃቶን በክልተ ዊንግ ባክ ሪና የሚና ተማሊ ጆቫኒ ኩዌንዳን በተመሳሳል ድማ ፔድሮ ኔቶን ድማ ናታቶም ቅያር ክኾኑ هم ልኾሉ ወይ ድማ ለተቦታ ለምንሕናሕ ዞም አርባዕተ ተጻዋት እዚኦም ክትቀበም ልኽእል ሪስ ጄምስ ምስ ሮሚ ላቪያ ድማ ናይ ካይሴዶ ጉድኣት ስለለመጻ I think ሪስ ጄምስ በሜክሺፍት ድማ ለማእኸል አሲሎ ኮን ልኽእል ግን ኮልዊል ክህል እዩ ሎክሮዋ ክህል እዩ ሪስ ጄምስ ክህል እዩ ሰለስተ ዞም ባክ 3 እዚኦም እዮም ክኾኑ ልኽእሉ አቸምፖንግ ምናልባት ናይ ሪስ ጄምስ ቅያር ክኾን هم ልኽእል ለመላኸት ብስተረፈተም ሰለስተ ትራያንግል ሰሪሖም ልጻወት ዝኖሩ ፓልመር ሮጀርስን ጆ ፔድሮን ኣብ ቀጻሊ ጋንታታት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ታይ ዓይነት ሓውል ኾነ ምጥቃዕ ድማ ይመጽኦም ዘሎ I think statement መስለኒ ሽዱሽተ ኦን ታርጌት ፈቲኖም ፉልሃሙን ሽዱሽተ እዩ በጠቃላለ ድማ 18 በወገን ቸልሲ 14 ድማ በወገን ፉልሃም 32 ፈተነ ድማ ልነውሮ ናይ 9 ደቂቃ ጸዋታ ይነር ማለት እዩ አሎንሶ ናይ ሰለስቲኦም ጥምረት በጣም የድንቅዎ ኣብ ዙሪኦም ድማ ንመናጽ ያው ወሰንተ ተጻወት እዮም ሓላፍነት ይውኻዮም ድማ ክፍጽሙ ልኹሉ ተጻወት እዮም ትልገርም ስቴትመንት ግን ሰለስቲኦም ጽቡቕ ተጻዊቶም ጋንታይ ጽቡቕ ይጻወት እዩ ሰለስቲኦም ተሓሚቆም ድማ ሕማቅ መልእክት እዩ ስለዚህ ጽቡቕ ምንጻወቶም እዮም እንዳለት ጋንታ ድማ ጽቡቕ ተጻዊት ድብል ምላሽ ይውሎ ድሕሪ ጸዋታ ታናይ ሮበርት ሳንቼዝ ጉዳይ ሃም ልገርዎ አይፈልጢ ምክንያቱ ዲያጎ ኮስታ ልበሃል ናይ ፖርቶ ሓላው ልዳት ክመጽ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ክሳብ 60 ሚሊዮን ድማ ካውፍሉ ይኽእል እዮም ቸልሲ ተባሂሉ ተወጊዑ ነይሩ ዝወግዕ እዚ ቅህም ይልሎ ሕዚ ከምነ ፖል ስኮልስ ድማ ኢሚሊያኖ ማርቲኔዝ ከአስቶን ቪላ ተለፈርም ቸልሲ ያው ልምድ ለለዎ ኣብ ጽዋ ዓለም ድማ ኣብ ክልተ ፋይናል ለበጽሐ እዩ ተሓዲኡ ድማ አልተዓወተ እዩ በተለይ ድማ ናይ ኮሎሞዋኒ ታ ፔናልቲ ለድሐነ እዩ ሞዳታ ድማ ፔናልቲ ጉዳት ሎ ድማ ናይ ኢሚሊያኖ ማርቲኔዝ ተፈልጥዎ ይኹም ካብዞ ወጻ ድማ ኣብ 9 ደቂቃ ድማ ታ ዓይነት ሓላው ልዳት ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ሞ እዚ ኣብ ግምት ውሽጥ ብምእታይ ድማ ምናልባት ሓሪፍ ልባህል ሓላው ልዳት ተለፈርሙ ምስቲ ስኳድ እውን ማዕረ ይመጽእ ልብል ኣመላኻኽታ ለሎም ሰባት ኣለው ወይ ድማ ነባራት ተጻወቲ ዝሓሳብ ዝንሃው እዮም ዝርከቡ ሮበርት ሳንቼዝ ማለት ለቸልሲ ይምጥን እንዳንብል ልገርሙ ሴቫት ድማ ክገብር ንርእየና ሞ ግን ጸገማት እዩ ልበዝሕ ልብል ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ድማ ሓሳብ ይሰምዕ እየ ብወገን ቸልሲ ኻሊ ፍሊ ለበለ ነገር ረእኽቦታ እዩ ናበር ናይ አስቶን ቪላ ናይ ሴት ፒስስ አሰልጣኒ እዚ ጫም ኦስቲን ማክቢ ልበሃል ተጠውለሉ ኳዕሳስ ክርከው ተለው በተመሳሳል ድማ ናይ ኩርናዕ ኳዕሳስ ክርከው ተለው አፍቲ ቴክኒካል ኤሪያ አሎንሶ ተነይሩ አሎንሶ ለመቀመጥ ይመጽእ ኦስቲን ማክቢ ድማ ያው ትጋንታ ይመርሕ ማለት እዩ ስልጣኖም ድማ ሃምዚ እና ተመቃቀሉ ትማሊ ይመርሕዎ ነይሮም ትጋንታ 0-0 ፓልመር ምስ ነበር ማሐዙ መተዓቢቱ ሞርጋን ሮጀርስ ምርኻው ፍሉይ
فولي لخون سمعت كم استسمعوا يلقلص لنا مس بقى بحد مس لعبه مس عركه متصواتس تايمو حتى يدلو يلبليو دلو ديقا كل وتلو دما ايراكم يدكم تصواتا هامي غوي هامل نورخو هامي صام هامل نور نيراكم يدكم لبليو 0-0 كول بالمر لو معمت لمنتاي توماس توهل هامل تغاغيو لابصو عالم لمنتاي كيصوعوا كم استرفو دما ملاش كهوي دليو تمال دما احديدو جميرولنا منالبات ابسو منزي كابستسالتو صواتات ناي بريمير ليج انجليز كافتم بلوصات تصوات دما اتحاد حصي خوينو دما بالمر ون قريبلو سلازي من يخم تمرصو لبل نعقات ممكن نقدفو إنا كبرا سمعتنا بحفشا كن بركت لولو تصواتي بحصينة قريبو مالو كول بالمر كاب تشيلسي مارتين أودغارد كاب أرسنال سيمي أجاي دما كاب فولهام أمين كاب هال سيتي قبل على مانشستر يونايتد دما شتو لمزغب أيو ريان تشيركي تغيروا مساعتي دما بزوح نغير همز غيرت فلطيهم كاب مانشستر سيتي بتمساسال دما جاك هينشيل وودون كاب برايتن قريبو شمونت حصيات دما قريبو مالو مو ناتاتكم مرجع من يزبل ياو تكست كتكوروا لنا تقوليهم كبرا سمعتنا Super second for stroke from the form. It's a shot away. Robert hit off the post and they got it back immediately. Wonderful. أوديغارد يمرز لنا دما بارو 9:33 كلتنيو شي هاي كيبي كما يمسخه حابني كابدان ديرا بزعبا أرسنال حدش نجر انتهالو مارتينيلي ناب سعودي عرب زبل زينا نام مانديو مارتينيلي زوج انتقينو نايقدن اب نايو بوتا حدا تصاواتاي دما يدليو برغز كريستوس زولي سالو ايو جن كالاي حق هذا دما يدليو ايو يموتشخا زبل حسالو تسفا يكام مقله سلا مانشستر سيتي زور انتهالو حدش نجر معات نجر له مس مانشستر سيتي معات سلا مانشستر سيتي هنا كنوقع مس سيتي تأساسيرو معات نجارات اللو يلكم نيرة يس معات نجارات اللو مس مانشستر سيتي تحيزو بركت له الجديات يوم مانشستر سيتي فتسيمهم مالت تتصاوتنا شوط يوم زركوا جون ستونز وصيلو كاوتو سخدما برناردو سيلفا وصيلو باوي دما رودري وصيلو ان اكي وصيمالو سلازي كمانشستر سيتي بقطري معاتيوم كاودو ما حنت عم تتصاويتو لو سعودي لامرحه او ناي مجمريا تصاوتو لا مانشستر سيتي مصيو جول لاوصرا تمالو تمساسالي اب سعودي تسلفو جول لاوصرا تيجاني ريندرز انا من الوقت كاو اي سي ميلان مسفرمه هولاند ون هامو عينت تجاوتون لعمتات سيلوم نيرم يمو اب سيتي كدمقي كافتم لولكم تصوات حدا نيرو ግን ያው ናይ ምጫወት ጊዜ እንድሕር ለረከው ኮይነ በማል ገንዘው ከክብ ደማ ላው ሳውዲ ኸይደሎ ስለዚህ ቲጃኒ ሬንደርሱን ካብ ሲቲ ወጽይሎ ማለት ነው እዚሁም ግዴታ ክትቆሎ እሱ ጥራህ ከሆነ ሳቪን ሆውን በ80 ሚሊዮን እንደማሸይጠው ማለው ኦማር ማርሙሽውን ይሸጥወለውሞ ታየም ኮይነ ማንቸስተር ሲቲ ለብል አይነት ጉዳዩ እንዳተረይ ዝረከም ሕዚ ሐምቲ ለስማዓሎ ግን መጀመሪያ ካብሊል ናይ አዩብ በዋዲ ዝውር ኩዱዮም ተባይሎም አለው ካውድማ ኮዲ ጋክፖ ካብ ሊቨርፑል ከፈርሙ የምዳተዋለ ይዘረካ እዚ ዝውውር እዚ ክሳኻ ኢለ ለአምነሉ አና ቀንድ ምክንያት ወይ ክተርፊ ኮዲ ጋክፖ ሊቨርፑልን በይ ላብቶተንሃም ለኸደሉ አብይ ነገር የለ ዝብል ምክንያቱ ኦማር ማርሙሽ ፕላስ ሳቪንሆ ይህዎም ለውዮም ናይ ኦማር ማርሙሽ እቲ ናይ ዝውውር መስኮት ከይተዓጼ ተገደደ ብልቃሕውን ለቶተንሃም ክህዎም እዮም ካውድማ ቀጻል ዓመት አስገዳጅ ለኾነ ውዕል ድማ ከገብሩሉ እዮም ሕዝብ ብልቃሕ ቀጻል ድማ ወይ ኦፕሽን እዩ ወይ እንደገና ግዴታ እዩ ከተፈርሙ ብልብል ከም አይነት ውዕል የዘጋጀ ዘለው እዩ ቶም ሪፖርታት ልገልጽለው ክልተ ተጻወት ማንቸስተር ሲቲ ሞድማ አቤንች ልነወሩ ቶተንሃም ወሰዶም ለሕዚ ተሓደ ብ60 ተሓደ ድማ ብ80 ብ140 ከባቢ ለክልተ ተጻወት ይወስድለው ማለት እዩ ሓምቲ ተመል ልገለጽ ኩልኩም ናይ ማንቸስተር ስታንድ ሆስት ለኾነ ጎልድበርግ ልዕሊ 59 ሚሊዮን እንድሕርዳ በፓውንድ ማለት እዩ ልዕሊ 59 ሚሊዮን ፓውንድ ኦማር ማርሙሽ እንድሕር ልሽወጥ ኮይኑ ተ15% ድባ ነበርጋንቱ ፍራንክፈርት ካሕትት እዩ ኣብ ውዕለካቲቶም እዮም እዚ ለይ ምግባር ለሳቪንሆ ልዕሊ ትልግብኦ ዋጋ 80 ብምሃብ ለኦማር ማርሙሽ ድማ በተመሳሳሊ ካፍት ልግብኦ ለታሕቲ ብምግባር እዮም ልሸጥወለው ይተባይለሎ እዚ ነው አሉ ትሪክ ኮን ይኽእል እዩ እንድሕር ክልቲዮም አጥቃዕት ድማ ቶተንሃም ረክቡ ኮይኑ ኮዲ ጋክፖ ናይ ምርካብ ዕድሉ ድማ ልጸበ እዩ ወይ ድማ ትቦታ ብጣዕሚ ይዕለቅለቅሎ በተጻወት በዝሕውን አሰልጣኒ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኢንዞ ማሬስካ ድማ በዓል ልምዲ ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ድማ ይደል ይብማልዮም ከሊጾም ናይ ኦማር ማርሙሽ ምትክእ ድማ ኮዲ ጋክፖ ካብ ሊቨርፑል ክኸውን ይኽእል እንዳተባለ ይዝረከብ ትልገርም ምስ ኒውካስል ዩናይትድ ኣብ ዝነበረ ጸዋታ
ካፍቶም ዳሕና ምንቅስቃስ ልገበሩ ናይ ተጻዋቲ ካብ ሊቨርፑል ኮዲ ግባኩ ሓደ ጎልውና መስጊው እዩ ተረጋጋም ፈተናታት ድማ ላካይድ ነብረሱ እዩ ስለዚህ ሕዚ ናይ ባርኮላ ጉዳይ ይውዳእ ከም ዘሎ እናሰማዕና ኢና ብ120 ሚሊዮን ፓውንድ ከባቢ ባርኮላ ላብ አንፊልድ ድማ ይመጽእ ተባሂለሎ ግዴታ ድማ ተቦታሱ ክለቅቃለዎ ማለት እዩ ኮዲ ግባኩ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ እንደ ጋንታት ድማ ተዳፊኦም ላምጽዎ ተጻዋታይ ሕዚ ያኽለካ እንዳተባለ ይዝረከብ ኣብ ሲቲ ሕዚ ናይ አዩቦዋዲ ዝውውር ክውድዮም እናተባለም ዝረከቡ አዩቦዋዲ ዝተጻዋታይ ሕዚ ካብ ሊል ክመጽእ እዩ ብከባቢ 100 ሚሊዮን ዩሮ ክኽፈሎ ተባሂለሎሞ ልገርም ነገር ለማንቸስተር ሲቲ ልመጽእ ካልኣይ ናይ ማቴማቲክስ ዲግሪ ለሎ ተጻዋታይ ክኸውን ማለት እዩ አይ ቲንክ ቪንሰንት ካምፓኒ ውን በማኔጅመንት ለኾነ ማስተርስ ለሎ መስለኒ እንደውም ኣብ ሲቲ ኣብ ለኾነ ዓመታት ነውሕ ናይ ጉድኣት ጊዜ ስለልነበሮ ማስተርስ ልኩድ ድማ ሓጊዝ ወይ ልበሃል خلي كاب دورتمن لفرمو أكانجيو أكانجي دما كالكوليتر لبهال دولوزي لخونا نيشتي قلعة تقراوي لخونا قطرة نقرص دميروسو لبازح مالتي سلازي زي أكانجي لبهال دما تمساسالي لخونا قطرة كتنقرو تخل مبزح من مساقامي ولي مقدال من مساقامي ولي مدمار من مساقامي ولي زيرو نا أكاونتينج بعلمية مثلا أكانجيون ندحلي تقاقهم حزر ما أبو بيادي ماتماتيكس دما ديجري كم زحزي ندا تجلس الزركاب إذا حبريت هذي كم من ترغيبه كوريان شركي ترغيبه ريان شركي بقصل سمو أنستاينينا نولو السلطة فليه تزعات أيو نحنا كلنا أوجرك عصت راح فوكس كن جبرت لنا أي بواري ماتماتيكس الناس نعى بصبحت قدما منهم نجرهم لي تفتر أيو نورمال خوين اللي متس سلزي أميدا ترحكي خونس كميدا وزعون التفليه تزعات أيو أنستاين مانشستر سيتي كتصلى فرم ولو بلوز أفريقياوي بزاقات أمزي أبي تراخيهم دحرتو لخونكمون تلوزح إركانات مالتون تحت 10 شعنتا إسكاو إسرائيل حادي دما لهاجراو غانتا فرنسا اللي تصوت نير أي بوادي فرنساي زتصوت أيزي زي قلنا تكير هم لخيل ياو بمفكرة ميكون لخيلهم بي مبزحت يوم ناي أفريقيا زرع حرق لهم دما فرنساي هم المرسي في اللاتي سلازي أي بوادي كي يخونا قافع ومس فرنساي يا قافع تبلنا I think مجننا يمثلني مو ريان شركي بعلون صوري فرنساوي يمثلني سلازي أب ناي فرنساي تحت إسرائيل حري أحمد رما دك جانتا أمنيرم حزر ما أم مانشستر سيتي مس أنستاين دما ريان شركي لجورو مو هاد دما كنرينا مالتيو زي خالي نيشتي دسلو النجاريوم مس ريان شركي بعلو تأساسيرو هم لا فرمو دما لقنا حتى فيديو نراخو نيرا I think كاب دوكمنتري التقرص أيو إن توم كهالدوم المبارك لبهالو متمساسال دما فيران ساروني لجورو ناي واتساب لهوت دمس دما كمي ريان شركي دما مانشستر سيتي كفرمو هم لخالو لجلس ينيرو أرز قلعة ناي بحر سجمال لو بحرلو كهالود المبارك دما سجمي ولي بقعتون دحر أمين كملو 34 مليون أي قلت سويت قطر بركز جن أندر فاليو بناتهم بقعت زواجا زي متوني سلازي سوات دحر نوح جزيد ما كنا قحو يوم سلازي قلت إفنا دما نودو يزوج دايزي توحيلو كاو دحر بزح بروسس دما ريان شركي بقى مسجارديولا الرغوني له مسجارديولا مسواجا دما ناي مانشستر سيتي تصوات أيقين I think under value يلقى دما كجلس يخاليو مالت لتناتو بقعت لي متن عينت واجايلنا دما كنا العلن خالينا لك حمزي ناي سافين هو 8 مليون نبلنا مو I think أي متناي بوجن ريان شركي دما تمساسال عينت خيارو مالتيو سلازي ناي ريان شركي عدقيتي ونزيو بقربا لفلطو أي بوادي وني متصلو يو إليت أندرسون ون أفريموم يوم حزل ترف إنزو فرنانديز كمانشستر سيتي إنزو فرنانديز نبرتنتو ناي مانشستر سيتي كمو خان دما لقدو نغير اللي ناتوالي زركب حمت تذكروه أوغست 10 سلسته لو ما عنتن دينا زلنا إسراح مشتي سلازي كرمي 10 خلته معالته دما على عربي لك ساعات حدا أوغست 10 سلسته 120 مليون يورو باوند حيسكم نعو كتوستو ويلم دما تشيلسي تديدلاين غميتهم منبارم يفلتي كابزا معالته زيا كابزا ساعات زيا ندحر لي مصاهم واقو دما نوسخه كخيديوم يلمو ناي راندرز ناي رودري ناي برناندو سيلفا متك دما تشركي بوادين أندرسون ياو رينال لنا تشركي قدمي لمصايو إنزو فرنانديز دما قدنينا توالي زركب تتصواتون ياو بولك درجه مس مانشستر سيتي تسمعوا له توهيل له وكيلو هافير باستوري نبر تتصواتون مس مانشستر سيتي ون ياو وقع حمل جمر اللي قلص لهمو I think قلل بلا نغاريو بدنبي يوم كشطو كمقول يخالو غازيط انبي
ሓደ ኣብቲ ናይቲ ማለት ዝነበረ ፉልሃም ምስ ቸልሲ ዝነበረ ጸዋታ ኢቭን ባዕሎም ደገፍቲ ቸልሲ ተቃውሞ ተጻዋታ እዩ ልክ ጁሊያን አልቫሬስ ኣብ አትሌቲኮ ማድሪድ ልወጽሕሎ እዩ አርጀንቲናውያን እዮም ክልቲኦም ድማ ስለዚ ሕዚ ቸልሲ ልዕሊ 120 ሚሊዮን ፓውንድ ድማ ከም ልደል እዮም እናተገለጸ ዝርከብሞ ግን ናቱ መተካእታ ክንረክበለና እንደወል እዮም ዝርከቡ ጋንታ ቸልሲ እውን ቅድሚ ምሻጥና መተካእታ ምርካብና ድማ እርግጸኛ ክንኾናለና እንደወል እዮም ዝርከቡ ለዚ ዝውውር እዚ ድማ ለተኣማምን ኻልእ ጉዳይ ኒኮ ጎንዛሌስ ናብ ኒውካስትል ዩናይትድ ድማ በ50 ሚሊዮን ፓውንድ ማንቸስተር ሲቲ ሃም ሊሸጡ እናተገለጸ ዝርከብ ባይ ዘ ወይ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ኢንዞ ፈርናንዴዝ ፋይናንስ ልጽገሞ ይኾን ባዕሉ ሃምጋንታ እውን ጠንካራ እዩ ግን ናይ ሮድሪ መሸጣ ኣሎ ናይ ቲጂያኒ ራይንደርስ መሸጣ ኣሎ ናይ ክልቲኦም ናይ ሳቪንሆን ናይ ኦማር ማርሙሽን መሸጣ እውን ኣሎ በርናንዶ ሲልቫ ብርግጽ ብነጻ ለወጸ ተጻዋታ እዩ ስለዚ ጽቡቕ ዝኾነ ፋይናንስ ባላንስ እናገብሩ እዮም ዝጋንታሞ ቶታሊ ግን ሓዱሽ ጋንታ ክንርኢ እናተቃረብና ዘለና ይመስለኒ ቲ ማእኸል ሪቢውልድ ይግበርሎ እዩ ኣብ ምክልኻል እውን ያው ብዙሕ ሓድሽቲ ገጻት የለውይ ትምጥቃዕ መስመር ግን ዶኩ ተሃለ ምናልባት እንጋክፖ ልመጽእ ተኾይን ድማ ካልእ ተወሳኺ ጣዕሚ ክኾን ይኽእል እዩ ሳቪንሆ ፕላስ ማርሙሽ ያው ኦሬዲ ተወደአ ጉዳይ እናተባለ ዝርከብ አለን ኢልያስ እውን ቅድም ኢለ ገሊጸልኩም እየ ብ37.5 ሚሊዮን ፓውንድ ድማ ሲቲ ከም ለፈርሞ እንዳተገለጸ ዝርከብ ኤክስትራ ስፖርት